Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos. Presentamos a nuestra distinguida doctora en Filosofía PhD del Colegio Oficial Internacional de Doctores, la doctora Sarah Grawi, con la cátedra El Doctor y el Factor Humano, Anishinaabe, Cultura Indígena en Canadá. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Sarah Grawi. I am a PhD history student, and today I'm going to be talking about Anishinaabe indigenous culture in Ontario. Muy buenas tardes a todos, soy Sarah Grawi, estudiante y doctora PhD en Historia, y el día de hoy les voy a estar hablando acerca de la cultura indígena Anishinaabe en Ontario. Next. Who am I? ¿Quién soy? Next. I am a 24-year-old award-winning PhD historian from Toronto, Canada, who specializes in Indigenous cultural history. I have been awarded the prestigious Joseph Armand Bombardier Canada Graduate Scholarship from the 2020 SSHRC Social Science and Humanities Research Council Doctoral Award Competition. I've also been awarded the Ontario Graduate Scholarship. Since 1975, the Ontario Graduate Scholarship Program has been providing merit-based scholarships to Toronto's best graduate students in all disciplines of the academic study. I have applied my experiences to think critically about how academic inquiry in Indigenous research does have the power to produce a safe space that is responsible, respectful, and reciprocal with York's research community. I presented at a virtual conference hosted by New York University, NYC, in 2021. So I do one sentence at a time? Maybe an idea, so I can... Okay. Disculpa. Okay, sounds good. Lo que estaba diciendo básicamente es que ella ha sido seleccionada para obtener fue seleccionada para obtener una beca de la Universidad Ontario University, right? The university, the name was Ontario, right? York University. La Universidad de York, en justamente todos los temas que respectan a humanidades. Ella es una apasionada de estudios de las culturas indígenas, por lo cual la cátedra que nos va a traer hoy tiene esa relación. También ella ha sido premiada y es una doctora PhD por justamente sus estudios en lo que respecta a la historia de las culturas indígenas. You can proceed, please. Next. I'm going to be discussing some of the indigenous groups in Canada. Voy a discutir los grupos indígenas en Canadá. Next. So this is a map of Canada. Este es un mapa de Canadá. So we have the Yukon, British Columbia, Alberta. Tenemos las tribus de Yukon, de Columbia Británica, Alberta. Saskatchewan, Manitoba, Ontario. Saskatchewan, Manitoba y Ontario. So within this geographical location, there's indigenous people everywhere. Dentro de estas locaciones geográficas hay gente indígena en todos lados. Next. So this is a little percentages of how many Métis, non-status Indian, Inuit, and registered Indian and other indigenous people live in Canada. Este es un cuadro acerca de las identificaciones étnicas que podemos encontrar en Canadá, donde podemos ver indígenas registrados como indígenas, indígenas sin estatus, entre otros. Next. I'm going to be discussing a little bit of the Inuit people. Voy a hablar acerca del pueblo de Inuit. Next. Inuit are indigenous people of the Arctic. The word Inuit means the people in Inuit language. Los inuitas son personas del Ártico. La palabra inuit significa... The people. Significa las personas. An Inuit person is also known as Inuk. Las personas inuitas se conocen como Inuk. The Inuit homeland refers to
The land, water, ice contained in the Arctic region. La ciudad o el lugar de casa de ellos está en la región ártica. Next. As you can tell by their clothing, it's a really cold climate, so they need to wear something that keeps them warm. Como pueden ver, es un clima gélido, por lo que necesitan o requieren ropas que puedan ayudarles a preservar el calor. The material is usually made out of fur and different parts of the animal. El material es hecho de diferentes animales o de un tipo de lana. Next. Next. As you can tell, in this part of Canada, it's super cold, but they try to create an igloo-shaped house. Como pueden ver, esta parte de Canadá es gélida, pero ellos tratan de recrear o de hacer una casa tipo iglú. This prevents and isolates the to make it warm without the wind coming. So it's a form of isolation. Esto les permite aislarse del frío que se encuentra en los alrededores. And and what he's holding in his hand is a spear, which is used to hunt and collect food. Podemos ver que en sus manos está sosteniendo una lanza que usa para recolectar y para cazar. Next. Next. I'll be discussing about the Métis people, another indigenous group in Canada. Tenemos otro grupo de Canadá, otro grupo indígena que se llama el pueblo Métis. Métis people are mixed European and indigenous ancestry, and one of the three most recognized Aboriginal people. Las personas Métis son una combinación entre indígenas y europeos y son uno de los tres. One of the three Aboriginal people in Canada. Uno de los tres mayores grupos aborígenes. The use of the term Métis is complex and has different historical and contemporary meanings. El uso del nombre Métis es complejo y tiene muchísimas diferentes interpretaciones históricamente. Okay. Next. As you can tell, okay, go back. Retrocedan, por favor. So this is a floral pattern recognized amongst Métis people. It's a type of artwork that represents who they are. Este es un tipo de arte que representa quiénes son las personas o el pueblo Métis. As you can tell, it's a type of beadwork which requires, it's a handmade skill. Como pueden ver, este tipo de arte es hecho a mano y es un tipo de arte en la que ellos expresan lo que ellos sienten. And as you can tell in the pictures before, they would put it on their clothing as a representation of their identity. Ellos representan su identidad poniendo este tipo de arte en su ropa. Next. So you can see it on the clothing, on the lapel. It shows their identity as a Métis individual. Tal y como mencionaba, representan su identidad como individuos en su ropa mediante este tipo de arte. Next. Next. Who are the Anishinaabe people? ¿Quiénes son los Anishinaabe? Next. Next. Anishinaabe refers to a group of culturally and linguistically related First Nations that live in both Canada and the United States, concentrated around the Great Lakes. Anishinaabe se refiere a un grupo de primeras naciones cultural y lingüísticamente relacionadas que viven tanto en Canadá como en los Estados Unidos, concentradas alrededor de los Grandes Lagos. Next. Anishinaabe has a deeper cultural meanings that are often related to origin stories. Anishinaabe tiene significados culturales más profundos que a menudo se relacionan con historias de origen. Elder and linguistic Basil H. Johnston maintained that the Anishinaabe translates as beings made out of nothing and spontaneous beings. El anciano y lingüista Basil H. Johnson sostuvo que Anishinaabe se traduce como seres hechos de la nada y seres espontáneos.
Anishinaabe is mostly common translated to mean original man or the good humans. Pero el término normalmente se traduce o se tiene la intención de significar hombre original o buenos humanos. Next, I'll be discussing what the powwow and hoop dance mean in relation to Anishinaabe culture. Voy a explicar lo que significa la danza de estos en respecto a su cultura. Next, powwow are the Anishinaabe people's way of meeting together, joining in the dancing, singing, visiting, renewing old friendships, and making new ones. Los powwows son la forma en la que los Anishinaabe se reúnen, participan en el baile, el canto, las visitas, la renovación de viejas amistades y la creación de otras nuevas. Next, during the dance, shapes are formed from the hoops in the storytelling rituals, such as the butterfly, the eagle, the snake, the coyote, with the hoops symbolizing the never-ending circle of life. Durante la danza se forman a partir de los aros en los rituales de narración de cuentos, como la mariposa, el águila, la serpiente y el coyote, y el aro simboliza el círculo interminable de la vida. The hoop dancer focuses on the very rapid moves, which are still in time to beat of the drum while creating hoop formations around and about the body. El bailarín del aro se enfoca en movimientos muy rápidos que todavía están al compás del ritmo del tambor mientras crea formaciones de aro alrededor del cuerpo. I'm going to be showing you a video that represents the hoop dance and the ways in which indigenous people move their body to tell stories. Les voy a mostrar un pequeño video que representa la forma en la que las personas indígenas, utilizando el hoop dance, interpretan o les brindan a ustedes sus historias. Next, can you please press play? ¿Podrían darle play al video?
So first I'm going to do an introduction about the Jiwei Cultural Foundation, which is an indigenous cultural center. Ahora voy a hacer una introducción de la Fundación Cultural Ojibwe. Then I'll discuss the history of the OCF. Luego discutiremos la historia de esta organización, fundación. Exactly, yeah, okay. So the introduction to the Jiwei Culture Foundation. Entonces, la introducción a la Fundación Cultural Ojibwe. In the broader context of indigenous resistances and reclamations of the 1970s. Oh, yeah, no. Siguiente, por favor. Yeah. So in the broader context of indigenous resistances and reclamations of the 1970s. En el contexto de las resistencias indígenas y en los 1970. The OCF was founded in 1974 on Manitoulin Island. La OCF fue fundada en 1994 en Mountain Island. Manitoulin Island is the largest freshwater lake in the world. Es el lugar donde existen las más abundantes, Yeah, largest freshwater in the world. donde existe la cantidad más abundante de agua fresca en el mundo. Which is part of the Lake Huron. Which is part of the Lake Huron. Es parte del río Huron And Ontario-Michigan border. en el borde de Ontario y Michigan. Its northern shore encloses the North Channel, which leads to the St. Mary's River. It's okay. Manitoulin means Spirit Island in Ojibwe language. Mount Julian significa isla de espíritu en el idioma de ellos. Next. That's the 19. Next. This is Manitoulin Island. Esta es la isla, podemos observarla. Siguiente. Next. The modern building was constructed in the 1990s. El edificio moderno fue construido en la década de los 1990. Next. During the 1980s, the founding directors moved to an old two-story building on the spot where the OCF stands today. En los 1990 los directores se movieron al edificio de 2 pisos que podemos ver ahora. Initially, the modern building was constructed in the 1990s and the doors opened in the 1990s. Inicialmente el edificio original fue destruido en los 1990 y fue abierto en esa misma década. Next. Siguiente. This is the OCF gift shop and the reception area. Esta es la tienda de regalos en la área de recepción. Next. Siguiente. As a cultural center, the OCF shares traditional knowledge and creates spaces for indigenous peoples to come together and learn about the histories, languages, and expressive cultures. Como centro cultural, las personas indígenas se les permite venir a poder enseñar y expresarse en sus formas culturales. One of the centerpieces of the OCF is its gift shop, where the crafts made in the workshop held there are sold to visitors coming to the center. Una de las piezas principales del centro OCF es su tienda de regalos, donde las personas turistas pueden venir a interactuar con la cultura. Next. This is an image of a quill box oval shaped with tufted raised flower decoration. Esta es una imagen de la caja de plumas de forma ovalada con decoración de flores. Visitors can see the timeless and beautiful heritage art forms, skilled Anishinaabeg artisans, including Las personas pueden ver el trabajo de los artesanos indígenas en las hermosas flores que se pueden representar en este tipo de regalos. porcupine quill boxes, ash and sweetgrass baskets. Porcupine. Oh, puercoespín, Porcupine quill boxes, cajas de puercoespín. sweetgrass baskets. Okay, Grass made from shaped Yeah. as a basket. Okay, pasto dulce hecho como una canasta. As an ongoing goal for preserving arts and crafts, the Cultural Center sells souvenir arts, which also provide a source of funding for the center. El centro cultural vende estos
trabajos indígenas como una forma de preservar, pero también de recibir recaudación para poder financiar y apoyar económicamente a estas culturas indígenas. Next. Siguiente. These are some images of what it looks like inside the gift shop. Así se ve adentro del gift shop. Next. There's some books. Next. Siguiente. Here there's beaded jewelry. Next. Acá vemos la joyería. This is inside when you walk into the cultural center, what it looks like. Este es adentro del centro, cómo se ve. Next. So the thesis of my overall arching theme is I argue that the Ojibwe Culture Foundation serves as a contextual entry point for imagining how souvenir art production is an act of indigenization within a capitalist framework, favoring artists and culture over consumer expectation and homogenization of indigenous culture. You can say next, and it's the Spanish version. Ok, siguiente. Argumenta que la Fundación Cultural Ojibwe sirve como un punto de entrada contextual para imaginizar cómo la producción del arte de recuerdo es un acto de indigenización dentro de un marco capitalista que favorece al artista y la cultura sobre las expectativas del consumidor y la homogeneización de la cultura indígena. Okay, go back. Retrocedan, por favor. Retrocede, por favor, la anterior diapositiva. Okay. The questions that guide this project are, what roles does the gift shop play in fulfilling the vision of the OCF? As an indigenous-led community business, does this gift shop function according to Anishinaabeg values and principles, even though they exist within the larger capitalist context? Las preguntas que guían este proyecto son, ¿qué rol cumple la tienda de regalos en alcanzar la visión de la OCF? Y como un negocio guiado por los indígenas, ¿acaso esta tienda de regalos funciona de acuerdo a los valores Anishinaabe y los principios, aunque existan dentro de un contexto más grande capitalista? Next. Siguiente. Next. Siguiente. So I use an indigenous two-eyed seeing method to do this research, which involves using indigenous authors and voices as primary sources. Ella utilizó la metodología de visión de dos ojos que incluye a las personas indígenas para poder hacer una argumentación. Next. This is an indigenous medicine wheel, which is one of the indigenous philosophies I used to write in my paper. Esta es una rueda medicinal Anishinaabe, que es uno de los argumentos principales que ella usó para escribir su tesis. Next. So I use indigenous ways of knowing and Western ways of knowing, and that's the two-eyed seeing method. Como método de investigación, ella utilizó la perspectiva indígena y la perspectiva de nuestra cultura occidental y se ubicó en el medio, y es por eso que se llama vista dentro de dos ojos. Next. I'll just talk about the history really quickly. Voy a hablar acerca de la historia rápidamente. Next. So the Ojibwe Culture Foundation is an indigenous-owned and operated organization that allows for community development, growth, cultural preservation, and empowerment. La OCF permite que exista una preservación cultural y un enfoque al crecimiento de las comunidades indígenas. Next. Siguiente. This is Louis Debaski. He is one of the descendants of an indigenous descendant, and he's one of the founding directors of the OCF that initiated the reawakening of Anishinaabe culture for over 40 years. Lewis de Bashke es un descendiente de tribus indígenas y uno de los directores fundadores de la OCF que comenzó el renacimiento de la cultura Anishinaabe por más de 40 años. Next. Siguiente. This is Mary Lou Fox. She served as the first executive director of the OCF in 1974. Mary Lou Fox fue directora ejecutiva de la OCF en 1974. She developed strategies to fund the preservation and the proliferation of Anishinaabe culture, for example, by purchasing and reselling artists' work. Desarrolló estrategias para financiar la preservación y proliferación de la cultura Anishinaabe, por ejemplo, comprando y revendiendo el trabajo de los artistas. Next. Siguiente.
I'm going to show you images of the workshops, crafts, and art lessons that take place in the Jiwei Culture Foundation. Mostraré imágenes de los talleres OCF, las lecciones de manualidades y artes. Next. The OCF provides workshops rather than simply selling a product. The organization creates an experience for consumers that will make a more lasting impression in the minds of other people. La OCF presenta tiendas de trabajo donde van a tener una experiencia mucho más cercana a la identidad cultural de esta tribu, como podemos observar en las imágenes. Next. The workshops strengthen the transmission of knowledge and traditional crafts. Tiene un enfoque en la transmisión de conocimiento y el arte tradicional. The workshops offered variety of mediums, such as paintings, quill work, beadwork, using grass and natural resources. Usando el gras y recursos naturales podemos tener este ejemplo. Next. Next. Yeah. Next. 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 Continue. These are just images of what's inside. Continue. Siga, Continue. siga, Continue. siga, Continue. siga. Okay. Okay. And then, yeah. ¿Ya? That's it. Muchas gracias. Thank you. Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos.